तकिया तले यह रखिदिंतु ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट्रे तुम पाखक आसब जहाँ चाहिए ताहा करिबो। हाँ फ्रेंड्स, आपण समस्तकर इच्छा थिब सुंदरी सुंदरी झील बा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई, किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई एमिति एक नारी मोहिनी वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण करदेले निज पसंदर सुंदरी झील बा सुंदरी नारी को पटेई पारिबे। 5 मिनिट्रे सीए निजे आपणक पाखक आसीब जहाँ चाहिए ताहा करिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे सोइबा पूर्वरु निज तकिया तले एहाकू रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जेमिति आपण एपटे एही वशीकरण करिबे, सेपटे से झील बा विवाहिता नारी विचलित होई उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखक आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, से खाली छटपट हेबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्ते मने मने केउ ना केउ झील बा विवाहिता नारी को भल पाउथिबे, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती। आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो, कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे से करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही वशीकरण प्रचंड महाशक्तिशाली नारी मोहिनी वशीकरण। तेणु एहाकू आपण भाबिचिंतिकी प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, आज्ञा हाँ, मात्र थरे जेउ झील बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए आपणक प्रेमरे दीवानी हेइजिबो, पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू किछि भी कष्ट काम करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे सोइबा पूर्वरु निज तकिया तले एहाकू रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। एही विधि एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोगरे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। सुंदरी सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू केउ भी पुओ बा झील अति सहजरे करि पारिबे। निज प्रेम को पाइबा पई, निज प्रेम को हासिल करिबा पई एही वशीकरण करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, मु आपणकू सबु भिडियो रे कहूची मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण इ एमिति सेमिति काम करेनी। तेणु मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। उदाहरण रूपरे जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से दुख कष्ट असुविधार समाधान न हेला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे,
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବେ। ତା ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଲେଖିବେ 786 786। ଏତିକି ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ୟା ରହିମ ୟା ଭସ୍ଲମ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ। ୟା ରହିମ ୟା ଭସ୍ଲମ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ୟା ରହିମ ୟା ଭସ୍ଲମ ୟା ରହିମ ୟା ଭସ୍ଲମ ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। 21 ଥର କହିସାରିବା ପରେ 7 ଥର ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ପବନରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ଶୋଇବା ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି କାଗଜକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏପଟେ କାଗଜ ଜଳିବ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।